me here, you'll never be lonely. Dobar dan ili dobro večer, zavisi kad gledate. Evo, kao što ste vidjeli u nazivu videa, radimo unboxing jednog novog motora koji nam je došao u kutijanu baš novi ganjc. Radi se o modelu CRZ 150 kubika ERZ, kineske proizvodnje, imitacija KTM SX85. Kao što ćete vidjeti u videu, baš super izgleda i 100% imitacija KTM-a. On je već sklopljen, mi smo sinoć pokušali nešto sa Azom da snimimo što se tiče intra, ali evo ponovo snimamo, evo ja baš gledam sklopljen motor. Ubacit ću vam nekoliko klipova što je ona pokušala da snima, ali super izgledalo, samo što malo izgleda kao tutorial za nokte, ali nema veze. Da ne gubimo vrijeme, hajmo... Ponovo, malo normalni, hajde. A ja, za nju smo kupili motor, manji je, onu SX85 taman, za nju gume su 19 naprijed i 16 nazad i ono baš idealna veličina za nju, samo ćemo morati poći zadnji amortizer da bude visoči. Naručili smo veći naljepnice za njeg, original KTM, onu boje i sve, tako da će biti 100% KTM na kraju, ali samo što je 150 kubika četvrotakt. Ništa, one su snimile kad je tek došao paket kako su ga otvorile, tako da ću vam ubaciti to i pokušaj Azri da bude voditelj ove emisijice i ništa, to je to. Nadam se da ćete uživati u video i vidimo se u sljedećem dijelu. Da ne gubimo više vrijeme, hajmo odmah početi sa otpakivanjem. Keep you close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is tonight. Oh, Drake, oh, cheers, lad. Where's all my bitch? That was very precious. Oh, top. That's 685. Where's all my bitch?
kvačilo. Sačekaj, samo sekundu. Daj ovako malo, samo da uđem u gore. Da hajde. prisnim kvačilo, Ja. skroz i ovo. Ja. Dobro, dobro. Ovo je odmah. Aha, šta, hoću ponovno? Opet kvačilo i čim je upaliti i pusti dugme. Sve, dugme. Ali dobro radi. Dobro, dobro.